Proszę Państwa. QNH состав approved, QNH 102 minor. Awaryjnym samolotu Boeing 737. Fraction 1 uniform. Prosimy o zdjęcie słuchawek na ten czas. Prosimy o sprawdzenie, czy mają Państwo prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Jeżeli ciśnienie w kabinie gwałtownie spadnie, maski tlenowe wypadną automatycznie. Należy wówczas chwycić najbliższą maskę i pociągnąć mocno do siebie. Zakryć nią usta i nos. Oddychać normalnie. Established Lot 179. Lot 179 to Roger, continue approach, runway 33, wind variable 4 knots. Pasażerski. Continue approach number 2, Lot 179. Nie owinąć kurz koniec taśmy wokół pasa i umieścić końcówkę taśmy w uchwycie. Zacisnąć taśmę tak, aby kamizelka przylegała do ciała. Opuszczając samolot, kamizelkę należy napełnić przez silne pociągnięcie za 2 czerwone uchwyty. Jeżeli kamizelka nie napełni się prawidłowo, należy ją dopełnić, wdmuchując powietrze przez 2 gumowe zawory. Samolot Boeing 737 jest wyposażony w 4 dokładnie oznakowane wyjścia awaryjne przez drzwi w przedniej i tylnej części kabiny oraz 4 wyjścia awaryjne przez okna w środkowej części kabiny. Musimy upewnić się, gdzie znajduje się najbliższe wyjście awaryjne. W sytuacji awaryjnej Approach the bridge center 7 for Tango Alpha ready taxi. Enter Air Force, correction, 7 for Tango Alpha, Warszawa, approach, cześć. Did you receive your clearance? Affirmative. Enter 7 for Tango Alpha, Roger. Taxi holding point runway to Niner via Whiskey Alpha, hold short of uniform. Whiskey Alpha hold short of uniform, enter 7 for Tango Alpha. Enter Air 7 for Tango Alpha, set squawk 4562. podczas zawodu 4562. oraz korzystania z swojej rozmowy elektronicznej. Dla wspólnego bezpieczeństwa prosimy o respektowanie oznaczeń znajdujących się w samolocie oraz o wykonywanie poleceń personelu. Enter 4001, taxi Mike Zulu Alpha, Echo holding point runway to Niner. Zawierająca istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Prosimy się z nią teraz zapoznać. Lot 179 to runway 33, clear to land. 133 clear to land, Lot 179. With a 805, contact Warszawa Radar 125.450. Contact Warszawa Radar 125.450 with 805. Do widzenia. Warsaw approach, good afternoon, lot 3 kilo uniform, request IFR clearance to Wrocław S5, information Quebec. With a 3 kilo uniform, Warszawa approach 6, clear destination Wrocław, departure runway 29, Soxer 7 Golf, squawk 1000, initial climb altitude 6000 feet, information Quebec. Clearance to destination Wrocław, runway use 29, Soxer 7 Golf, departure squawk 1000, initial 6000. Lot 3 kilo uniform. Lot 3 kilo uniform, reach back correct, break, enter 74 Tango Alpha, continue taxi Alpha, hold short Zulu. Alpha hold short of Zulu, enter 7 for Tango Alpha.
Enter 74 Tango Alpha taxi behind, enter company Boeing 738 from your left. Via Alpha Echo holding for the runway 29er behind. Via Alpha Echo behind, company traffic taxi holding point runway 29er behind, enter 74 Tango Alpha. Located runway 33 via Alpha 0, lot 179. Lot 179er to taxi, stand 23 via Alpha Zulu Mike. Stand to 3 via Alpha Zulu Mike, lot 179. Friction Lot lock. 175, sorry, if possible, request progressive taxi fast. To station at once, lot 179er to second your request. Lot 1792, I'm sorry, if possible, request progressive taxi fast. Lot 179er to Roger, turn right onto Alpha taxiway. Turning right on taxiway Alpha, lot 179. Friction 1 uniform, request taxi. Fraction 1 uniform standby, traffic will be taxiing. Standby, Friction 1 uniform. Fraction 1 uniform Delta taxi, uniform hold short of Alpha. Uniform hold short Alpha, Fraction 1 uniform. Approach lot 3 kilo uniform, ready for push and start, stand number 21. Lot 3 kilo uniform, push and start approved QNH 1029er. Push and start approved, QNH 1029er, lot 3 kilo uniform. Fraction 1 uniform, continue taxi left Alpha Echo holding for the runway 29er. Continue taxi, Alpha Echo, Fraction 1 uniform. Warsaw approach, Southwest Lima, stand 65 with information to vehicle equipment appearance to Stockholm. Giant 7 for Lima standby break lot 179er to okay. You are now on Zulu taxiway. On the first right, turn right, this will be Mike taxiway. Roger, continue your command. Lot 179. And lot 179er to if turn right on Mike, and your new stand will be 16. Stand to 164, lot 179. Enter 4001 ready for departure. Enter 4001 runway 29er clear for takeoff, wind variable for knots.
Giant 7 for Lima. Santa Prima, go ahead. Giant 7 for Lima, clear destination. Stockholm, departure runway 29er, Olila 6 Golf. Squawk 4565, initial climb altitude 6000 feet, information Quebec. Destination runway 29er, Olila 612, departure squawk 4565, initial climb 6000 feet. Gen 7 for Lima, read back correct. Break lot 179er to the next stand will be stand 16. So next stand, turn left, stand 16. No, so now stand 160 left, so. Turn now, it's stand 16 on your left. Say again this? On your left is stand 16, AFM. Enter 7 for Tango Alpha, line up runway 29er and wait. And up and wait, runway 29er, enter 7 for Tango. Warsaw approach, good evening. Swiss to Papa Charlie, request clearance to Zurich. Swiss to Papa Charlie, hello, Warsaw approach, clear destination Zurich, departure runway 29er, Soxer 7 Golf, initial climb altitude 6000 feet, squawk 1000, information Quebec. Swiss to Papa Charlie, information Quebec, runway 29er, Soxer 7 Golf, departure, climb 6000, squawk 1000. Swiss to Papa Charlie, read back correct. Warsaw approach, dzień dobry, Wizard 17 Juliet Zulu, flight 260, descending flight 100, inbound lockdown. Wizard 17 Juliet Zulu, Warszawa approach, cześć, identified information Quebec, proceed direct airleg. Information Quebec and proceed direct airleg, Wizard 173 Zulu. Lot 3 Kilo uniform ready for taxi. Lot 3 Kilo uniform taxi, holding point runway 29er, via Mike and Echo. Mike Echo holding point 29er, lot 3 Kilo uniform. Lot 1729 on stand on board, thank you for your control, bye-bye. Thank you, bye. Enter 4001 identified, passing 4,000 feet, climb flight level 240, direct Evina. Warsaw approach, good day. Sky Prime 1, stand 85 with information Quebec, request airfare clearance to Berlin. Sky Prime 1, hello, Warszawa approach standby, break. Enter 7 for Tango Alpha, runway 29er, clear for takeoff, wind 120 degrees 3 knots. 29er, clear for takeoff, enter 7 for Tango. Sky Prime 1, ready to copy? Affirmative, Sky Prime 1. Sky Prime 1, clear destination Berlin, departure runway 29er, low C7 Golf, initial climb altitude 6000 feet, squawk 1000, information Romeo. Clear to Berlin, runway 29, low 7 Golf, departure, initial climb 6000 feet, squawk 1000, information Romeo, Sky Prime 1. Sky Prime 1, read back correct. Enter 4001, proceed direct Babco. Direction 1 uniform, ready for takeoff. Direction 1 uniform, roger, line up runway 29er and wait. Line up and wait. Runway 29er, section 1 uniform. Wizard 17 Juliet Zulu, descend altitude 7000 feet, QNH 1029er. 7000 feet, QNH in Warsaw 1029er, Wizard 17 Juliet Zulu. Enter 7 for